يوم جديد في برنامج حالي معنا على قناة تونسنا. كما شفتوا دي غوسيت لوكال انترناسيونال، اليوم كيف باش نشوفوا غوسيت كي ساغ دو لوردينير. عسلامة شيف حاتم. بونجور. شنو هو باش تقترح لنا اليوم؟ Tartelette sablé breton fraise avec une crème pâtissière nature. باهي نشوفوا المقادير وبعد نرجعوا. غوسيت تارت سابلي وفريز. بالنسبة للكريمة نستحقوا لتر حليب، 150 غرام سكر، 2 كعبات عظم و120 غرام نشاء. بالنسبة للبات نستحقوا 6 أصفر عظم، 225 غرام سكر محور، 100 غرام سكر، 15 غرام خميرة كيميائية، 300 غرام فارينة، 100 غرام سوريز، 100 غرام فريز، 225 غرام زبدة. بعد ما شفنا لي زانغريديون احنا توا باش نبداو بطريقه ياسر سهله كالعاده مع شيف حاتم. Toujours. Oui. Alors, impec. Cette fois-ci, on utilise la feuille toujours. علاش هي تحت سابلي بروتون؟ علاش بروتون؟ Parce qu'il y a beaucoup de beurre déjà à la base. C'est pas c'est un sablé. C'est un sablé breton traditionnel, breton, qui pousse. Il y a la levure chimique dedans. D'accord. Donc on commence par le basique, le beurre. بالطبيعه احنا الزبده خرجناها من قبل باش تكون بلوز او Pommade, température ambiante. فوالا température ambiante. Ok. باش توعنا في الخدمه. Surtout. Ok. Tranquillement derrière, on prend la farine. دونك باش تخلطوا الزبده والفارينه. Et le sucre. Et le sucre glace. Voilà. Donc première vitesse, très doucement. باش تبدا تحط جوست فارينه وزبده. Ouais, je fais un sablage. D'accord. Tu vois, tomate, ça mèche, tout ce qui est liquide, on ne met pas pour l'instant. Voilà. Et bien sûr, ça marche, la levure chimique. Toujours la levure chimique, on met la farine. D'accord. والسكر تحط سكر محور Après, تحطه بعد. un petit peu, après, je D'accord. Donc première. Vitesse moyenne. Première vitesse. D'accord. Vraiment, sinon la farine va exploser et là c'est... Ah d'accord. Donc on attend que ça prenne tranquillement. C'est bon, on continue. Voilà. Donc on incorpore le sucre. بعد ما حطينا الفارينه والزبده. Je ne sais pas si la caméra voit bien là, mais il y a un sablage de fait. خلطت مليح الزبده والفارينه، تكستور سابلوز، وبعدك اون اجوت السكر محور، وبعد نعاودوا نركبوا من جديد. Première vitesse. Tranquillement. Voilà. Ça, on débarrasse. On a un choix quand même parce que الحراف يحط شويه فوالا. تكون هكا تخلطت كل ببعضها. La base du sablage, la pâte تقعد homogène تدوحها. كان نحط من الأول العظم ونخلطه مع الزبدة. سي تولي ما توليش homogène فوالا. إذا بيك تخلط شيء كل ما بعضه وبعد تزيد الليكيد. D'où le nom sablage. فوالا. À la fin, tranquillement, on met des œufs. كل ما بعضه. Ouais. وعظم كامل ولا عظم اصفر هكا هاو؟ On a pris du jaune d'œuf. عظم اصفر هكا هاو. Bon, moi j'aime bien les recettes riches. Grasses, riches, bien comme il faut, caloriques. Ouais. Maintenant, si vous voulez prendre des œufs entiers, il n'y a pas de problème. D'accord. T'as plus besoin de ça? Non. D'accord. Et voilà. On dirait une crème. Voilà. Voilà. Hop, on débarrasse tout ça.
très facile. Après ça, on va la filmer. Soit 15 minutes au congélateur, si vous avez un congélateur. باش تيبس شويه باش هكاك ما تحلش. يعطيك الصحة. ما تلصقش سكول ان تي بو افيك لو بور. سورتو زاد كي تبرد شويه في الجدار دونك تيبس دونك تنجم تحلها كيما تحب. On dirait vraiment هي on dirait une crème, شفتها. فوالا شاهدني في شذوقها. Ok. D'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu. On a un moule flexi. Voilà. On va directement mettre dedans. Voilà. On n'a pas besoin de beurrer ni fariner parce que le silicone ça colle pas. Voilà. Le beurrage de silicone, c'est pour tout ce qui est crème. Une petite croûte. Le beurre fait des croûtes. Sinon, pour la pâte, ça sert à rien. Voilà. D'accord. Donc là, on va un petit peu mélanger quand même. Il faut bien arrêter les fonds. Voilà. C'est bien mélangé, كلها homogène, تخلطهم بالفمية surtout اعمل كيما عمل قبيله الشاي يحكوا مع بعضهم الفرينه والسكر Voilà. شنو اخر نسيت انا؟ Le beurre chimique. Le beurre chimique, La voilà. poudre à crème aussi. Le sucre glace, ça Sucre glace. Voilà. Donc, بعد ما تخلطوا مليح وقتها زيد بعد لافان. Là, tranquillement, on va la poser. Et à la base, c'est un sablé, donc c'est épais. D'accord. Il y a la levure chimique, donc au four, ça va pousser. هذه نفس معناتها الغسيل دو باز بتعمل لي بتي سابلي معناتها البسكوي. Oui, c'est la même chose. avec Oui. المدورة. Donc là, on va étaler un petit peu pour voir un peu la quantité. Hauteur 5 mm. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais hauteur, si on arrive à 5 mm, c'est bien. Voilà. C'est un peu un petit doigt. D'accord. تطلع شوية بعد في الفور. Ouais, تطلع شوية وتعاود تطيح. تعاود تطيح. Donc voilà. On l'étale. Là, hop. On a bien étalé. On essaye quand même de laver un peu les contours. C'est pas la peine d'avoir des pâtes partout là. D'accord. Ok, tu vois. Et là, on met ça 5 minutes, 15 minutes sans poignée. Pour moi, je vais mettre ça au congélateur tout de suite, donc c'est 15 minutes. نحطوها تبرد في الكونجيلاتور 15 minutes, sinon كان عندكم في الجدار معناتها في الجدار تحطها نص ساعة. داكوغ نص ساعة كيكا. Voilà. Après ça directement au four. Voilà. دونك خليوها ترتاح شوية 15 minutes à 30 minutes في الفيجيدير وبعد نحطوها في الفور. دونك il faut pas mettre directement au four. قال لك لازم ترتاح شوية c'est très important pour réussir la recette. دونك نخليوها توا تبرد وبعد نرجعوا. احنا توا باش نتعداو La crème pâtissière. Voilà, la crème pâtissière. Donc on met le lait sur le gaz à fond. Voilà. Alors on laisse bouillir tranquillement. كالعادة نفس لاستوس تخلي الحليب يغلي وبعدك تحط النشا. D'accord. Voilà. Bon alors on va mettre. هذا شفنا في حلقة سابقة احنا حاتم. ما تحطش نشا من الاول باش متكعبر دونك تحط الحليب يغلي وبعدك تحط نشا بيان سور باش تحلو شويه فيه. انا السكر نحطه مع الفيكول et les œufs. D'accord. Normalement نحطوها ensemble. Moi je le mets ici. C'est une autre recette هذيا. شوفيش قبل. دونك d'office معناتها avant les œufs. سكر محور. Les œufs مع les fécules ou l'amidon ou la poudre à crème ce qu'il y a. دونك حطيت سكر محور نشا سكر عادي الكل مع بعضه خلطهم. Voilà. بعد تزيد العظم. Voilà. كوم سا نشا يتحل في العظم وما يتكعبرش وبعدك تو لاجوت في الحليب السخون. Voilà. Donc là c'est l'étape difficile maintenant. Faut pas faire du grumeau. Donc on y va doucement voilà, tranquillement. D'accord. On va ramasser. شويه بشويه حتى لين تتلم كل مع بعضها تولي كلها هوموجين من غير كعابر. هذه طريقة ما شفتهاش قبل. Le sucre aide pour tuer la poudre. علاش نحط مع بعضهم le poudre et le sucre. داكوغ خذوها يا استوس هذايا. انا كنت حابه تحل النشا في حليب بارد وبعدك تحطها دونك هذايا سي اون اوتر استوس ما شفتهاش قبل في حلقات برنامج حالي معنا دونك حتى هذايا بني با مال تحفظها برشا. Tu vois en chaud on voit le sucre. Voilà. Tu vois mais il n'y a pas aucun grumeau voilà. Voilà, parfait. Quand tu تحشم الحليب la recette n'est pas respectée la température والكريمه تاعك تبدا هكا بعد نهار تفسد وما عادش voilà. Donc tranquillement on attend, c'est à fond. Aucun risque.
اوكي دونك زيد شويه. اي زيد فوالا ديجا بدا يسخن هوا كيما شفتوا توا اللي اونمونجي باش نحطوها في الحليب ديجا هو سخون. Attends un petit peu, خليه يذوب شويه، نزل الماء شويه. ابوان ابوان فوالا قريب يغلي معناتها. ابوان. Non, pas encore à point, je pense. مزيرة زيد شويه. زيد شويه نستناو شويه تاع كيلكو سكوند. Tu les comptes, les secondes? Voilà. À fond? Ouais. On prépare sa maryse. Chacun ça. هو t'as pas besoin باش تقعد تدور لحد شيء. Tu mets directement et hop في ساعة ما Non, non. يقعد. هكاك أنا؟ Non. مش كيما الكريم باتيسير اللي مساتين ديما نعملوها لازمك تدور تدور تدور. Non, on va d'abord la prendre tranquillement. Hop, je mets un petit peu ici pour qui m'a amené à la chantilly, tu vois. D'accord. Après ça, on remet tout ça en place. Donc, ça va aller très très vite. تحطها هوني ترجع هوني باش تخلطها تتخلط مليح مليح تعاود ترجعها في الفو باش تطيب. Hop, là c'est parti. Voilà, ça y est réglé. Un petit peu la moitié. D'accord, j'ai compris. Et on remet tout en place. Ah, parfait. Donc, logiquement là. Donc, et ça y est, elle est déjà prête. Ça y est. كما قلت قبيله ما نسحقوش شغل ندوروا برشا برشا باش elle est prête. Bon, احنا خليناه هكاكا 30 à 45 minutes في الفور. 30 minutes à 200 degrés. 200 degrés. On a démoulé tranquillement. Voilà. D'accord. Pas trop cuit, ça sert à rien. Après ça, crème pâtissière, une douille unie, grosse taille. D'accord. كيما شفتوا الكريم باتيسير احنا حضرناها خليها تبرد شويه. Donc باش نحطوها في البوش دوي. Pas beaucoup, un petit peu. peu. On va voir ce qu'on va faire après. Voilà. Un petit peu, pas beaucoup, hein. Vraiment un petit peu. Voilà. Ok. تبعد على حراف وتعمل في الوسط. On prend le petit couteau. D'accord. Merci. Un petit ustensile. On va prendre ça. Comme tout à l'heure. On coupe. Voilà, qui change. On met ça de côté. On prend à peu près des fraises, même taille. Voilà. Pour la décoration. Non, là c'est vraiment une tarte. C'est une tarte aux fraises. Tarte aux fraises cerise, on va dire. Tarte aux fraises cerise, voilà. Donc, généralement, on fait ça, tarte sable sucré avec les côtés, tout ça. D'accord. Beaucoup de gens ont avec la pâte. Moule différent. Voilà. J'ai pris ça, sable breton, il n'y a rien à faire, juste réchauffer qui fait, stocker au four, ça ne bouge pas. Après, on démoule et là, tranquillement, on met les fraises. On assiste l'auteur مش عاليه برشا كما انت قلت قبيله خاطر ماهوش جاتو هو تارت دونك كما تشوفوا معناتها اللوتور كيفاش. Voilà, tranquillement. فورم جديده اكسبسيونيل هذايا. Ça sort d'ordinaire كما تلقاهم مداولين كما انت قلت قبيله. Et c'est beau aussi. En plus, on reste dans l'idée tarte de famille, ça veut dire moi je tarte ronde, on coupe. Là, voilà. Là c'est un gros gâteau, c'est un gros finger. D'accord. Tu vois, voilà. Très long, une bande, voilà, c'est une bande quoi. Et on va couper chacun sa petite part, tout simplement. Voilà. Alors, encore un peu de fraises. Et voilà, c'est fini. Voilà. Après, pour la décoration, ça, moi, qui c'est qui va faire le nappage au-dessus? Nappage, moi, je le fais pas. Matakouli. Voilà, moi, j'aime pas du tout. Ah, d'accord. C'est trop sucré, là. C'est trop sucré et voilà. Ici, c'est mal fait, il y en a partout, j'aime pas. Donc, c'est un voilà. Je reste nature, très basique.
fruits بالحق ولا سي فري ولا الكولي سي ديما يحطوا فيه كونسيرفاتور وكل شيء دونك سي ناتوريل. Le conseil que je donne, c'est تعمل العشية pour le soir. فوالا Plus il reste recevoir des invités هكا باش تلقاها حاضرة خليها تبرد شوية بيان سور. Voilà, plus un gâteau il reste froid, il y a un meilleur goût, il y aura plus de Voilà, goût. ça sert froid. Voilà. Un gâteau en direct, il n'est jamais bon. Voilà, tout simplement. Déjà, انت هكا توا شهيتنا برشا مع الديكوراسيون بركا. Après ça, si on veut mettre des copeaux de pistache ou voilà, je suis simple, je préfère rester simple, basique. Simple et beau, voilà. Voilà, simplement. Après ça, petite pistache, des cacahuètes, chocolat et travaillette. Parfait. Non, chocolat non. Chocolat non, allez. Chocolat ici, chocolat. نحب برشا شوكولاتة راني entre parenthèses. Et voilà. Voilà, Tarte. ah, c'est très beau. Voilà, tarte simple, basique, mais ça bleu breton, ça donne le goût. Breton, c'est à base du beurre, voilà. Beurre, bon, ça, moi je connais pas de beurre salé. Moi je suis pas trop motivé par le beurre salé, à part dans le caramel bien sûr. Donc Voilà. vraiment très simple, très basique. Voilà. Vraiment c'est tarte rustique. فوالا يعطيك الصحة على اختيارك الغوسيت هذيا، ان شاء الله تكون انتم عجبتكم الغوسيت نتاعنا، وما تنساوش نلتقاو في حلقة أخرى ونقول لكم الناس الكل شهية طيبة، شهية طيبة حاتم. ميرسي.